अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। इनर कॉन्फ्लिक्ट, इसका मतलब होता है दोस्तों अंदरूनी कश्मकश। इनर मतलब अंदरूनी, कॉन्फ्लिक्ट मतलब कश्मकश, इसका मतलब तनाज़ा भी होता है। इनर कॉन्फ्लिक्ट एक जहनी जद्दोजहद है जो मुख्तलिफ ख़यालात, जज्बात या ख्वाहिशात के दरमियान होती है, जिससे दबाव और उलझन पैदा होती है। सो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली इस तरह की न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। Inner conflict is a mental struggle between different thoughts, emotions or desires inside a person. Inner conflict मतलब अंदरूनी कश्मकश। इस मतलब है या होती है। a mental मतलब एक जहनी, struggle यानी कोशिश या जद्दोजहद, between के दरमियान, different यानी मुख्तलिफ, थॉट्स यानी ख्यालात के दरमियान, सोच के दरमियान, इमोशंस मतलब जज्बात के दरमियान, और या डिज़ायर्स मतलब ख्वाहिशात के दरमियान, इनसाइड मतलब अंदर, अ पर्सन मतलब एक शख्स के। इनर कॉन्फ्लिक्ट इज़ अ मेंटल स्ट्रगल बिटवीन डिफरेंट थॉट्स, इमोशंस और डिज़ायर्स इनसाइड अ पर्सन। अंदरूनी कशमकश एक जहनी जद्दोजहद है जो मुख्तलिफ ख्यालात, जज्बात या ख्वाहिशात के दरमियान इंसान के अंदर होती है। It happens when someone is unsure about what to do or feels torn between right and wrong. It happens मतलब ये होता है, happen का मतलब होता है होना, happens मतलब होता है, when मतलब जब या उस वक्त, someone मतलब कोई या कोई शख्स, is unsure, is मतलब है या होता है, unsure कहते हैं गैर यकीनी हालत को, is unsure यानी गैर यकीनी होता है, उसे यकीन नहीं होता, about के मुतल्लिक के बारे में, what to do कि क्या करना है, और या फील्स मतलब महसूस करता है, टॉन का मतलब होता है दोस्तों फटा हुआ या उलझा हुआ भी इसका मतलब होता है, बिटवीन के दरमियान, राइट मतलब सही, एंड रोंग और गलत के दरमियान। It happens when someone is unsure about what to do or feels torn between right and wrong. ये उस वक्त होता है जब कोई शख्स ये ना जानता हो कि क्या करना है, यानी उसे यकीन नहीं होता कि क्या करना है, या सही और गलत के दरमियान उलझा हुआ महसूस करता है, उस वक्त होता है। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन मे वांट टू टेल द ट्रूथ बट इज अफ्रेड ऑफ हर्टिंग समवंस। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, अ पर्सन मतलब एक शख्स, मे मतलब चाह सकता है, मे वांट यानी चाह सकता है या शायद चाहता है, टेल मतलब बताना या कहना, बोलना, ट्रुथ मतलब सच, बट लेकिन, इज अफ्रेड मतलब डरता है, अफ्रेड का मतलब होता है डरना, इज अफ्रेड मतलब डरता है, ऑफ हर्टिंग यानी तकलीफ देने से, तकलीफ पहुंचाने से, समवंस यानी किसी शख्स को या किसी शख्स के, फीलिंग्स यानी जज्बात को, एहसासात को। For example, a person may want to tell the truth but is afraid of hurting someone's feelings. मिसाल के तौर पर एक शख्स सच बोलना चाहता है लेकिन किसी के जज्बात को तकलीफ पहुंचाने से डरता है। This creates stress, confusion, anxiety and emotional pain. This मतलब ये, creates पैदा करता है, stress मतलब तनाव या दबाव, confusion यानी उलझन, anxiety यानी बेचैनी, and or emotional pain यानी जज्बाती तकलीफ. This creates stress, confusion, anxiety and emotional pain. ये तनाव, उलझन, बेचैनी और जज्बाती तकलीफ पैदा करता है। Inner conflict is a normal part of life and everyone faces it at some point. इनर मतलब अंदरूनी, कॉन्फ्लिक्ट यानी कश्मकश या तनाज़े, इस मतलब है या होता है, नॉर्मल का मतलब होता है दोस्तों मामूली या एक मामूल, पार्ट ऑफ लाइफ यानी जिंदगी का हिस्सा, एंड और एवरीवन हर कोई, फेसिस मतलब सामना करता है, फेस का मतलब होता है मुकाबला करना, सामना करना, फेसिस मतलब सामना करता है, इट मतलब इसे या इसका, एट सम पॉइंट यानी किसी मौके पर या किसी वक्त पर। Inner conflict is a normal part of life and everyone faces it at some point. अंदरूनी कश्मकश जिंदगी का एक मामूल का हिस्सा है और हर कोई इसे किसी न किसी वक्त पर सामना करता है। Solving it requires self-reflection, honesty and courage. Solving मतलब हल करना, it मतलब इसे,
ریکوائرز یعنی ضرورت ہوتی ہے یا تقاضا کرتا ہے. سیلف ریفلیکشن کہتے ہیں دوستوں خود عکاسی کو. سیلف ریفلیکشن مطلب خود احتسابی کا, خود عکاسی کا. آنیسٹی ایمانداری کا. اینڈ اور کریج یعنی ہمت کا. کریج کہتے ہیں ہمت کو. سالونگ اٹ ریکوائرز سیلف ریفلیکشن, آنیسٹی اینڈ کریج. اس کا حل خود احتسابی, ایمانداری اور ہمت کا تقاضا کرنا ہے. Talking to someone we trust or writing down our thoughts can help clear the mind. Talking مطلب بات کرنا. To someone مطلب کسی شخص سے یا کسی سے. We trust یعنی ہم اعتماد کرتے ہیں. Trust کا مطلب ہوتا ہے اعتماد کرنا. We trust ہم اعتماد کرتے ہیں. اور یا writing down کا مطلب ہوتا ہے دوستو لکھنا, یعنی کچھ لکھنا. Our thoughts یعنی اپنے خیالات یا اپنی سوچ can help مدد کر سکتا ہے. کلیئر مطلب صاف کرنا یعنی صاف کرنے میں. the mind یعنی ذہن کو. talking to someone we trust or writing down our thoughts can help clear the mind. کسی ایسے شخص سے بات کرنا جس پر ہم اعتماد کرتے ہیں یا اپنے خیالات لکھنا ذہن کو صاف کرنے میں مدد کر سکتا ہے. when we face our inner conflict calmly we gain self-awareness and grow stronger as individuals emotionally and mentally. when مطلب جب یا اس وقت, we face ہم سامنا کرتے ہیں, our مطلب اپنے, inner conflicts یعنی اندرونی کشمکش کا, calmly یعنی سکون سے. calmly کا مطلب ہوتا ہے دوستو سکون سے. we gain ہم حاصل کرتے ہیں, ہم پاتے ہیں. gain کا مطلب ہوتا ہے حاصل کرنا یا پانا. self awareness یعنی خود شناسی یا خود آگاہی جسے کہتے ہیں. and اور دوستو grow کہتے ہیں بڑھنے کو, ترقی کرنے کو. یہاں ہم نے اس کا مطلب لیا ہے مضبوط ہونا. grow stronger یعنی زیادہ مضبوط ہونا. as بطور یا کے طور پر. individuals یعنی افراد کے. emotionally یعنی جذباتی طور پر. and اور mentally یعنی ذہنی طور پر. when we face our inner conflicts calmly, we gain self-awareness and grow stronger as individuals emotionally and mentally. جب ہم اپنی اندرونی کشمکش کا سکون سے سامنا کرتے ہیں تو ہم خود آگاہی یعنی خود شناسی حاصل کرتے ہیں اور جذباتی اور ذہنی طور پر زیادہ مضبوط بنتے ہیں. سو فرینڈز, یہ تھا ہمارا آج کا پیراگراف. اگر آپ کو ویڈیو تھوڑی سی بھی یوزفل لگی تو پلیز ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. تو دوستو ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک